Ya yung wat kata ni sun lo minute pila nous la son télévision BF1 ozuga. Ya ni sunok tu nangil andune kiba buto to orientation la nanda titi kila kiba zurado. Novembre rasin pila wewa namki rasula yema tubon kwe ti CDP wa adob ngesa runa rara ni kiba kitba la kwezu rara tabula edu kombiro son wersen antasa nimbuida ya 2020 vote a sorra son watan ministère de la défense a sandarande ligue de tubna son a soda sa ni zaptedo le passa simo compore sandaran goma senkeni ni wensa tumda sinya soba zaman teka mali soda santi yira force G5 Sahel la be sous samso poussin tibala ni wensa le web la mais la soda son santa pisi la nase la semaine kala moto no la fran le biligam bala ti weba pour adba meton ramen ku ni wensa son santa ban pila yobwe. Titpaka runa kibawa ni gouverneur sincère runa rara lortoe masula tubo nti sinshawa isanda rantere ya kuga yibla wotone la Burkina Faso lokto ma sandarambe mo poron wasin keni bam tumda no kendra sinka lebrebe no wa zinkanga wa banga senya tubrata tekre ya nyen so tubraka mamsre na ken mo poron beura la gouverneur serble runa rara nan bon bange est-ce que nan toron ken mo ba pour watiti pam venom ne syndicat torso va yemre à Delma Eric. Docteur Delma Eric, secrétaire général de Sincha au nord. Zabra ton zénen sont sané gouvernement Thomas ministre de la fonction publique Katawa Sohnedo. C'est bureau de certains qui grève, il c'est un sombre, c'est ton tumba, le gouvernement pas aimé cette année, il tient tout ma weng, autola zabra ton papa sans son état, il y a rien sur donc il y a ça pour un gouvernement bon de mettre ton basse grève à bureau, il y a mais pour ton mentor ça ton sont pas noirs c'est ton zine gouma mais la ton n'engage sans gouvernement la il y a pour un mansum samazini c'est à un ton n'engage à un ratna les noms ça ton nom passé qui t'a mis à tour il y a là et zinzabra la sans rapport tiens de dans pas ma j'aime ça tu ton mekin na maintenant tien de tout montage c'est voilà na yelen tu son conseil syndical pour et na gestion na man tout gouvernement mais sont en état Yumpi la Wotone, la FPDCTWA, c'est un fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales à son tour Yube, la Zabre, Nayili Nanya, Karansa Burkina Faso, Yumpi ga Tumna pour Wotono, au Boudati, c'est au Mana wala Tix Bourou, son bonnet Faranatu Coloque, Sinkeni Nimbuida Burana Inera Yinga, Tum Kensa Loro Poronwa, Obnyaka Yamana Song, Nemnisa Sambenon Pura, Sinkeni Zima Kalma Weng, Titipam Venam nema munata kaburi. Yumpi la wotone tum nor la ninga sentenda karan sato boni na sarandeti fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales kwe FPDCT wa modor da karan sana yirigi yumpi telro arasiara ni kidungo la FPDCT tum na no damnya kayam anamba sora la blementira tum da no le belma yumpi ga wotone senkeni tuma sentwenkel no song nimbuida mpase aria renso to nan dengantal kibe kitba
tub gilgi ingese bam tuma sembe neng la ninga karansa pore Burkina Faso wen visa na sa pora le lor pore obna selatise la brenga me mana wala soisre buto to le région ramba pousse opson bonne na sarande ti kolok ramba la bangi saiti tuma senkeni bam yumpiga bel matien raket nankase ti runda yibe tum kanga nora ramba le nya kayam anan to kombzim runda wa tum da yeto na yedi na tuma me ya ti to le ram ti na konzim to le ram ti to na mo même pam zima yon honta wa bam tuhli na constat national de transfusion sanguine na son Burkina Berama imimti we wora bara bondi palua a nama da Burkina Faso ne ba wusro ile mi meti wakat kanga barambe to bondi denge yampa kien za kuruna mpanyan neti bara taraye la mimti bara me atara ning ya wenga satzima kitizima rade donc kitamti wakat fa san national de transfusion sanguine ne ba optara bologole ne ba bologole zima ba me manap sun tuen la kanana ye bangi saiti sun tuni bam san singzima kuni runda talata novembre kugura san pila wewo tonwa yasin datan nan tazim todo tuhri labsan magada annam pama lakana yi woroga yembre labna nyak zima wotone tobna le wazin kab norme woro ka logor pore en keng mang sol muwa be bala ton be zun weo sol manga imimti ane novembre kugara ham pisi la yi ta pisi la ta tigrimbe to bon 16e édition des journées de la commune ti ton me henyar commune nama ton na kyang men de song tumna la ton na kyang be wa ton na kel yakayam na kel kiti neba boloti neba wa kobzima ti nan ton rompa porama na songe zenga sankayini manga ten kuro me lab nan kenge senke nizi ma nyakar wotono wa opken da be vora me yati bangan same ti Rwanda yumna ya ten koro sol muwa nan der Burkina Faso so minga tigri nam kirba sula tubon ti se fopa observa runara kiba kitba senkeno rasma yo popo wa seka nam kirba zakapura na yile nan kon optaras ko senkeni tenga zaba wenge la runa seka a edu konboro o pusa Burkina Faso sodasa obsunkel manyinga tengso mwensa zabra pura oblebon wa 2020 vote a sorolga zugu la optaras rambala lopte tanda tiembo ti 2020 vote a nantora titi pam venom passé ne Hervé Dapana Mamunata Kabore Rahmanora Burkina Faso soda hapa matongre ni terroriste ramba isan keten terem menga zaman nanda ton kibe wa pora ton daran torsra yamba ti ton soda sa kuni wes pistala yibu yor salati tawo sol muwa adi alen soti yela sininka somme ti nam kisir ba suldam gomda yela mesen ya soma wa bibi nanta ton soda sa obara kwesi ton wa yibe wa na felicite soma pour so baraka Souringa of Sakan Zaba, Bibesa Leporo. Yela to mezugu se fo pa sul da masantune edi komwe go kwera sanzeke ya MPP torsoba pour rasimo compaure no gama semaine la ninga son lo rawa. Elam ti mi ne bizanda bebka noa be terroriste la mapura tierbe wo tierbe yenga ton yelo bia basi woto Simo Compaore, Santa Syria, la Tar Anchikia, tu faut mibra maya. You can change justice, ou you can zanarent ton cobra buya, to titon changaya grand bani. La yeson gom un pato sur brambuya, yoro, ye patiti ton chinga toriba, hampa e pato la sida. La ton taradam sia gom vido. La runda runoma, yela ya cheramde, dalat basgom kanga. La BAM, président à Rockman de Sakabori, était que le Nyuktaba, c'est une Nyuktaba, un Zemetaba, un Wumtaba, un son, ton sodas, un son, ton tenga, ta tinga mare, ti
pe wa le bon wa ni ka fa le bon kinga a village ntume ton Burkina Faso kin tawri dat bas gumzala dat bas zaban sibetaban yida nam kisir basul damba obsamda nama parti to braba yab na soloni tenga sankage bana rasmanura ti vota obsam magarin nan sigilga 2020 yum na katunye rewenge se fo para muingu blambala to brawa tienda to nam pa malenga nama zor zubiye ya sida ton pipiraba se fopa ya opposition pipiraba ya tinga ganbani la bam me kelenga ya tinga roto kilam pour filtri tinga katar gera bondo organisation de la société civile d'amba to boy jesse kelemani ti président Marc Jacques Pole pam lenga bala tinga ka gaibani la ton yela bia et pas de tabotu ton nan dialogue politique ya men yele ti élection na mana 2020 moria tumia tinga gan bani tini ba fa le bisi le ba roto to bitongo man élection la yam sandi que ne ba situation auto on parlement élection 2020 ton ba ko yam lengi peuple pas actien pa lengi se fo paseka runda talata nikibe kitba kelamin yi wakato nam kisir basuli sundi ko taras rosen keni sora sa sankata tumter wala san siradame anantas nimbuyida Idnanti Kilra Edi Komburo son contact au 5e ni ministère de la Défense à Sandarande Ligida Nanda Zabatero on consodasa. Nyame ton le tosame ti sa sida ton ti ministère de la Défense on va combler le budget. La sodasa qui est un zab d'avait été bam ligda patate bamier pour la patate bamier. Ti professeur Luc Marius Ibriga ni get départ na mayela ton tinga départ na mayela abton jese ainsi lié te pas tout solier pas tout solami bam nyame ti ligda honko ministère de la Défense ne ban de bon dikadri mitro beda ti soda se yo le sabre ha auto tone ha auto ko saké to lik sebla en justice to boblamba to lebo ko ni ligda ya na mala guerre Izanman zen kibayo na tali lamente Mali Solomon wa ben wanya mikrambala si asoda son taban pisila na sela ninkuda ninwensa son kuwotono wa Mali Solomon wa adia soda pisila na sela giadis ramason kuwoto no wa zaman tekan la zabra pour ni niwe ha fana biligambala tiba meton ramen ku giadi ram son ta pila yopwe loblebron ton ramen ignoro niwe son ta bam kwabram pasi la nyefa wa ya sin keni G5 sa la tomna oble biligambala ti sibra son lora fana soda sadaram pa mamen ignoro giadi ram son ta bam pista Mali tenga pour winga sin yikadon wa Weba woto no wa ada yisu sam sentukon sodas ni sa sen bebe no wa na yili nan kor ni buira nyora ya sitia no ron yibun sobla woto ne obson pamr bam ne ban kor woto no ka yir kuga yemre zins ni sa teng so mwen sa sen bebe no tom don wa wala Mali Niger le pa Burkina Faso force G5 Sahel al wiligame tika pipi la woto ne ni mwen sa sen pamr bam ne ban kor woto ne la nyeka biligre ti bam nan tarame le porenye ya ka lay nan yalsi irunda kibaya ngina korbiro